जय हिंद दोस्तों। इस वक्त हम सोलपरा हाई स्कूल के गेट के सामने मौजूद है। कल रात को बीते रात को दो लड़कियों के गार्जियन ने इस स्कूल के टीआईसी यानी कि हेड टीचर के खिलाफ एक लिखित अभियोग दायर किया है ग्वालपकर थाने में और पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही है। लिखित रूप से थाने में दिया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि नाबालिगा लड़की 14 साल की दो लड़की के ऊपर यहाँ की हेड टीचर छेड़खानी की उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि ये बताया गया है कि उसके साथ उत्पीड़न का मामला भी शिकायत में दर्ज किया गया है। हालांकि इस वक्त हम स्कूल के गेट के पास मौजूद है। यहाँ की स्कूल की मैनेजिंग कमेटी भी उस मामले को लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो कानूनी व्यवस्था किया करेंगे। अगर मास्टर दोषी होगा तो उसको सजा होना चाहिए, मगर स्कूल चलते रहना चाहिए। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पे कोई आँच ना आए, इसके लिए वो लोग मैनेजिंग कमेटी के तहत टीआईसी, ये भी खबर निकल के आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, स्कूल के टीआईसी लिखित रूप से रिजाइन लेटर इन लोगों को दिया है। हार्ड कॉपी भी यहाँ पे भिजवा दिया गया है। तो स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि अब नया टीआईसी यहाँ पे चूज किया जाएगा, उसी को लेके एक मीटिंग यहाँ पे बैठे थे। और हालांकि गार्जियन तक हम अभी इस वक्त नहीं पहुंच पाए हैं। घटना ये निकल के आ रहा है कि स्कूल के टीचर अगर नाबालिगा लड़की के साथ अगर इस तरह की छेड़खानी या उत्पीड़न के मामला करेंगे, इस तरह का घटनाक्रम करेंगे, तो समाज शर्मसार होने की कगार में खड़े होते हैं। माँ बाप सिर्फ बच्चे को जन्म देते हैं, मगर दुनिया में चलने लायक शिक्षा और समाज में जीने के तरीका वो एक टीचर देते हैं। उस टीचर को ऊपर आम जनता सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। डॉक्टर को जिस तरह मान्यता देते हैं कि इंसान के हेल्प करता है, मदद करता है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था जीने के तरीका के ऊपर एक स्कूल के टीचर के ऊपर भरोसा किया जाता है। मगर इस तरह का घटिया कर्म काम इस स्कूल के टीचर के विरुद्ध में आरोप लगाया गया है और कल ही रात को थाने में उसके शिकायत किया गया। पॉक्सो एक्ट लगाने की बात भी कही है। और पुलिस के सूत्रों से अभी तक खबर आए और उसके पुलिस ने सूत्रों की खबर मिली कि वो छानबीन करना इस मामले में शुरू कर दिया है। रात से ही जो भी दोषी होगा इस मास्टर, उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी। ये अभी तक पुलिस, हालांकि इस स्कूल के टीआई उनसे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं, लेकिन जब भी हम उनके साथ कोशिश करने की संपर्क करने की कोशिश किए तो उसकी मोबाइल सेल फोन वो ऑफ बता रहे हैं। जैसे ही हम लोग उनके साथ कांटेक्ट हो पाएगा वो भी आप दर्शकों तक हम पूरी विस्तार के साथ रखना चाहेंगे, रखने की कोशिश भी करेंगे। उसका क्या राय है, क्या कहाँ तक क्या सच्चाई है, उसकी बात भी आम जनता के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इलाके के लोकल इलाके के लोग हैं बहुत गुस्सा है। कल आंदोलन भी करने चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जो भी कानूनी व्यवस्था होगा। দাদা আজকে আপনার হাই স্কুলের একটা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যে থানাতে কমপ্লেন হয়েছে, কি বলবেন? না এখানে শুনতে পারলাম টিআইসি সব আমাদের লোকাল লোকজন প্রধানেরা মিশছিল, আমাকে বললো, আমি এখানে শুনতে পেলাম কি যে কিছু না কিছু একটা ঘটনা, একটা মেয়েরই ঘটনা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের টিআইসি যে ছিল এখান থেকে উদাও আউট। এবার পাবলিকের ডিমান্ড আছে ও কেন আউট হলো, কিভাবে গেল, সেটা টিআইসি আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ছিল এবং প্রধান ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে একটা সিদ্ধান্ত হলো कि যেহেতু ও এখান থেকে চলে গেছে মানে দোষী, চলে যাওয়াটা মানে দোষী, এস পার্টি চলে গেছে তো দোষী। এবার হলো আমাদের প্রেসিডেন্টকে সবাই বললো, প্রেসিডেন্টকে সবাই একটা কথা বললো যে ওর কোনো কাগজপত্রই স্কুলের পক্ষ থেকে কোনো কাগজপত্র ওর কিছু করা যাবে না, ওর কোনো কাগজপত্রে কোনো রকম স্কুল কিছু করে দিবে না, ও দোষী দোষী হয়ে ও থাকবে। হেডমাস্টার বিরুদ্ধে একজন কমপ্লেন করেছে, কি বলবেন? কি বলবেন দাদা? হেডমাস্টার যেটা বলছে ও যেটা করছে, যেটা শোনা যাচ্ছে, আমরা ওই হিসাবে দুঃখজনক ঘটনা। আমি বেশি কিছু বলবো না। ওর যেটা আইনগত যেটা সাজা হয় সেটা সাজা হবে। আজকে কিসের জন্য আপনার এই বিচার ছিল? আমরা আজকে এমনি সামাজিক একটা আমরা মাস্টারকে বললাম যে ওই স্কুলটা যেন চলে, সুন্দরভাবে যেন চলতে থাকবে। আমরা সুন্দরভাবে স্কুলটাকে চালাতে হবে, স্কুল হারা যাবে না। सर आपके स्कूल में जो आप जिस स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, বাংলায় বলুন, বাংলা। আচ্ছা বলছি দাদা, আপনার স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক আছেন ওনার বিরুদ্ধে থানায় রাত্রে কমপ্লেন হয়েছে, কি বিষয় আছে, কি হয়েছে? না, থানায় দেখলাম, আমি তো এমনি পরস্পর সূত্রে জানলাম যে থানায় এফআইআর হয়েছে। তাছাড়া একটা মেসেজ ফেসবুকে দেখলাম, তো ওনার সঙ্গে যোগাযোগ, ফোন অফ আছে। এখন আইন হিসাবে আমার যেটা করা ডিপার্টমেন্টালি সেটা আমি করছি। আর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন নাকি আজকে? হ্যাঁ, ব্যবস্থা আছে। ও তো রিজনেশন দিয়েছে, আচ্ছা রিজনেশন করে অন্যজনকে দেবো, তারপরে ডিআই কে জানাবো। ডিআই সেই হিসাবে ওর সঙ্গে কনসাল্ট করে একটা ডিপার্টমেন্টালি যেটা অ্যাকশন নেওয়ার সেটা নেওয়া হবে।
উনি রিজাইনেশন কি আপনাকে দিয়েছে? হ্যাঁ দিয়েছে, মানে লোকের দ্বারা পাঠিয়ে দিয়েছে, পাঠিয়ে দিয়েছে পাঠিয়ে দিয়েছে। না অনলাইন পাঠিয়ে দিয়েছে? না না, অনলাইনে তো দিয়েছি, ওটা তো অ্যাকসেপ্ট হবে না, হ্যাঁ, আমার হার্ড কপি লাগবে। হার্ড কপিও দিয়েছে? হ্যাঁ হার্ড কপি দিয়েছে, কালকে পেলাম আমি। আর আপনারা আজকে যে বসেছিলেন কি সিদ্ধান্ত নেন? না পাবলিক এটা কি অন্য কোনো সিদ্ধান্ত, এখানে আমরা তো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা হয় এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে একটা সিদ্ধান্ত হবে, আর একটা প্রশাসনিক থানা হিসাবে, হ্যাঁ। এটা তো আমরা নিতে পারি না। আমরা এখানে পাবলিক একটা এজিটেশন আছে, বিক্ষোভ, ওই বিক্ষোভটাকে প্রশমন করার জন্য, নিউট্রালাইজেশন করার জন্য আজ ডেকেছিলাম যে ভাই স্কুলটা কমপক্ষে ওর যা শাস্তি হবে হবে, ও বুঝবে, সেটা কোর্ট বুঝবে, কিন্তু স্কুলটা যেন চালাতে পারি। কারণ দুটা স্কুল চলছে, দুটা হোস্টেল আছে, টাইপ 1 টাইপ 3, দুটা হোস্টেলকে তো আমাকে চালাতে হবে। ওই হোস্টেলটা চলছে, এটা আপাতত এই 2-3 দিনের জন্য মেয়েদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তো ওই হোস্টেলটাকে আবার চালু করতে হবে। এখানে পাবলিক বুঝে গেল, ব্যাস এটা। টিআইসি কি চেঞ্জ করবেন? হ্যাঁ টিআইসি তো ও রিজাইন দিয়েছে, অটোমেটিক তো চেঞ্জ হবে, রিজাইন তো দিয়েছে। রিজাইন দিয়ে দিয়েছে না? হ্যাঁ আর তো প্রশ্ন নেই, যদি রিজাইন না দিত তাহলে আমাকে ডিআইর পারমিশন নিতে লাগতো। আপনিও আপনার জীবনটা একটা শিক্ষক ছিলেন, হ্যাঁ। এরকম ঘটনা একটা শিক্ষক না আমার জীবনে হয়নি। না না বলছি, এরকম যদি সমাজে হয় মানে কি হবে, কি বার্তা দিবেন স্যার আপনারা, এরকম লোককে কি বলবেন? না যদি ঘটনা জানি না আসল না নকল না সত্য না মিথ্যা তো হয়, যেটা লিখিত হ্যাঁ, যে হ্যাঁ। লিখিত আর সত্য যদি হয় তো খুবই খারাপ। না একজন শিক্ষক মানে বাপ মা জন্ম দেয়, কিন্তু ওকে মানুষ করে একজন শিক্ষক, আর শিক্ষক যদি এরকম আচরণ করে মানে সেটা মানে ঘৃণা, মানে বলতে ভালো লাগে না, খারাপ লাগে। আপনার শুভ নাম স্যার? মজরুল হক। আপনি এই স্কুলের? না প্রেসিডেন্ট স্কুলের। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক